Operation cleaning. Utang ina. Hello, shout out! Sa taas ko! Ada monkey sa taas. Now, cleaning. Putong kayo. Pinutol namin yung kahoy. Dahil yung mga unggoy dito pumupunta. Utang ilas. Ay, sorry. Ayan. Shout out monkey. Ayun, ada monkey sa to. Ito na ako! Putong ini. Ha. Sama ito yung putong. Yang ujungnya saja. Sama ini yung tangan to sana. Ini saja. Okay. Eh, tangan ha, pegang. Yung chato, I don't know lah. Di bawah, Pak. Buhay na yung mga ano, Kamu jangan sana. tangla dito. Operation putol. Putol kahoy. Yay! Tengok sini dong. Video dong. Video. Set out. Woohoo! Mati. Ayan, putol lang mga kahoy. Hii. Very hot. Yeah. Yang itu durian. Atas durian nah. Tigas ng kahoy no. Ito dati. Gusto kong buhatin to, hindi ko mabuhat. Putal kasi yan, durian yata ito. Hindi maganda yan. Tingnan mo. Grabe yan, tigas. Cukup Nardi. Cukup saja. Yawn. Okay, alright. Yung durian tidak mau ah. How you naik durian? Tapi tidak mau. Ini putung. Hah? Itu. Nih, jangan. Okay. Ini saja. Nagka-vlog tayo di oras. Putol tayo ng kahoy. Magputol ka na ng kahoy. Puta ka. Yan. Agpas ang kahoy. Kasi kung hindi natin putulin, hindi natin mabubuhat yan. Yan. Ha? Aray ko. Aray. Mati. Sumabit pa. Jangan pingsan dulu, belum habis. Ito lah. Pasal bawa mobile, Pak. Pasal mobile tuh. Dong, yang ini dong, aku turun tidak boleh dong. Talon lah. Karena kacau ini daun. Tidak boleh turun. Mati. Mana? Ini mau potong dulu Bapak. Hah? Oke. Turun. Aku susah bawa mobile. Turun. Kena. Oke. Injak. Oi. Ang ina. Ay, parang dinaanan ng bagyo. Bangon. Haya. Habis lah. Tumbahan mga kabigan. Ay.
Padang itak. Huh. Huh. Cleaning stop house. Malinis na, malinis na. Oh. Because yung unggoy tumatawid sa bakod ay nakalaylay dito sa bubong. Sa kahoy pala. So yan, pinagpuputol namin para yung unggoy hindi lang siya tawid-tawid. Yun, yun ang purpose niyan. Kaya pinutol at saka para malamig din. So yan, hardworking tayo today. Hardworking. Mana? Ini? Kita dyan dulu lah. Lauya. No sharpen. Hindi biro ang magputol ng kahoy. Sorry kap. May day kap. Ay. May samot, manyak, pawis. Palakol. Tinsong hindi matalas. Oh my goodness. Gasolin. Marami yung gasolina rito, kulay, pulang-pula. Ano yan, regular? Huh? Do you want regular? Oh. Regular. Puti. Oh, may champor ng tuti. Kaya pula. Ano bro? Makati? Marami na pumusok-sok. Hindi ka nag-ano eh. Semut ah? Oh. Aku lah yang naik pokok masuk dalam. Ah, biasa dalam. Dia gigit satu ke gigit. Ih, patay na. Ya, satu. Ah, yang itu. Sakit tuh sakit gigit ya. Tapi oke lah. Ah, kalau yang merah yang lain buat gigit. Ini oke sudah ya. Tapi macam James bijak lah. Lama tidak main ikan ini kan? Mantap, besar-besar. Saya cakap siapa ini grass cutting? Ay, grass cutting. Tengok. Ah, potong kayu. Mainit. Saya pikir mau besok tinggal grass cutting saja. Mana itu grass cutting? Saya cakap yung bawa. Hah? Lu bawa lah. Besok grass cutting. Minyak banyak nih. Naghasa. Walang ngipin. Pakai stand sana. No problem. Ada stand bang? Tangan stand. Hah? Tangan stand. Bukan. Barley. Stand di sana kerja tinggal kasih lo itu boleh pak.
Mainit. Mainit. Si Ambil stand. Kalamias. Ang lakas mo. Ito, igatong nyo na rin ito bukas, oh. Para wala ng kahoy dyan. Pinag-iipon ko na yan. Uy, where is my pisaw? Ha? Oh, yan, yung gamitin mo. Sige. Talim, di ba? Baka tumama sa tuhod mo, ha. Alanganin sukat niyan. Putang ina. Delikado tuhod mo dyan. Bibili ako ng isang malaki. Ganito. Woo! Yoro. Tirahin na natin to. Baka tirahin pa ng iba. Yan. Ang daming kahoy. Putol-putulin ko. Hilahin mo, ha. Ito, hilahin mo. Ano to eh? Ano bang tawag dito? Kasoy? Kasoy ba to? Kasoyan. Kasoy, kasoy. Ayan. Putol yan. Hindi, parang kasoy to, kasoy. Putulin natin para madaling hilahin. Ay, ano? Talas na itak na to. Yan. Hiwa-hiwalay na. Ha? Mati lah. Finish. Tumurod lagi. Finish. Bawa hagdan. Di, bawa hagdan, di. Ha? Bawa hagdan. Mana itu asa. Ini kenapa ini? 3 orang lah angkat pergi siring. Panjang tuh sampai sana. Tulak saja. Tunggu dulu. Pakai nanti tengok pakai tali boleh nggak? Antah. Finish. Coba dulu kasih goyang-goyang. Ting boleh lah. Hah? Ting boleh. Oh, very clean. Very good. Hilahin natin to, bro. Ito. Oh boleh. Ito mana, sana ada ito. Sini sana ayo. Let's go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saan? 1, 2, 3. Sun lupa. Ay. Lagi. Apa itu sana? Ada sangkut. Lagi. Tunggu sana ada sangkut. Tulak lah. Itu sana. Terus tulak. Bukan tuh, sana mau potong dulu. Mana? Baru boleh. Oh. Tuh. Sangkut. Satu. Potong dulu dong. Itu satu. Kalau ini 2 potong, boleh sudah. Bawa lagi. Oh, gila. Bis. Ay ko. Tanggal lah salut.
Yo. Galak mo. Okay. Cantik. Well done. Thank you, thank you. Ay, Number 1. pa ini putang ini. Try mo to. Ano pun boleh? Boleh ah? Boleh, angkat Bah. dulu. Sekejap. Coba na. Tarik dulu ke sini, di sana. Mana? Okay. Tahan. Elio limpa. Elio limpa doon. Okay. Okay. Jangan kau jangan kasih. Oke. Okay. Hop, 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 hop. Guling, guling. Guling siring. Oh iya. Lagi. Yan. Kasih atas ini. San. Habis. Itu dia. Mati. Putang ina. Okay na? Okay na. Okay na. Pisaw. Yung pisaw bawah ada. Tired. Jangan buang sini lah. Sini sudah ada kamote, wah, tengok. Tuh. Kamote. Aray. Maraming kumakagat. Thank you, Lord.